Okay, tay, let's go. Car! Hi. Nama, correct? Tsaka rin natin bench. Oh, come on. Naka rin mo. Tay, let's go. Good boy. Ibisan mo. Halika, tamatin, lukulukan kita ang bench ma. Dahil yung babo na, yung CR ka kano. Dahil yung babo ka rin. Pati makaluan. Yung babo pa, tinuklukan. Wow. Babo. Okay, so after Lulo na. buying some plants, flowering plants, we're here at the park for Carson, their car. Lula ka no, ano? Hanap na lula mo. Kasi lola na kano. Pato na ni Lola na. Pato na ni. Ano, where's Lola? Tsaka rin. Kulang tamo, Ana. Carson is looking for Lola. What he's worried. It's okay, Lola, it's okay. Ay, pato na ni Lola na. Naku. Tay, tingnan mo, hinanap niya yung Lola niya. Naku, gusto niyang isama. Kaya na kaya ang lola na. Boy. Naku. Kaya na talagang kakan eh. Oo. Lola ka talaga na eh. Kulang tamo, Ana. Nag-aalala. Lola kasi. Panira yung plano. Hindi yung patado. Hindi nakapatado. Ana, si Lola yung pinaka-senyoran. Alalayan natin, Ana. Let's go, car. Car, let's go! Lola is fine! Lola is okay. Fine. Okay. Let's go. Let's go. Dali. Ay, visa. Ang lola na. Ma, makasara? Pwede makasara pa, ma. Makasaya na rin. Makabulat na eh. Mababayin po doon. Let's check it out. Car. Makasara, ma? Makasara. Ma, pantunan ako. Eh, Gemil ako, pantunan ako. Eh, may Malaya. Ah, sarado yan, ma? Baka sarado yan. Ayun na. Yan. Yan pa.